Yan na mga insan, luto na sila, lagyan na red chili powder, but we are going to start from the top. Yan na mga insan, lagyan na nila rice. Rice, tignan nyo naman yung pagluto nila, sobra na madumi yan, no problem. Yan na mga insan. Buttering. Lagyan na sila 2 pieces of butter, whole butter. Yan na mga insan, butter. Okay? Mekus na nila butter, mekus na nila butter yan. Yan na, cutting na nila tomato. Cutting na tomato. Yan na, tomato. Kamatis, tomato. Cutting na ni insan ko yan, no problem. Mekus na butter. Multitasking na si insan ko yan, no problem. Yan na, cutting niya na again tomato. 2 tomatoes mga insan. 2 tomatoes na bilang ko yan, no problem. Okay, yan na, cutting niya na yan. Okay? Bakit wala na sibuyas? Complicated. Hindi na mahilig si insan ko sa sibuyas. Paano na yan? Hindi ka na Indian pag ganyan. Tornado niya na yung butter. Tornado niya na yung butter. Oh, salt! Ilagyan niya salt and butter. Yan na. Maitim na yung butter. Sibuyas! Yun na, perfect. Sibuyas. Sibuyas na mga insan. Tomato. 2 cutted tomatoes. No problem. Cutted na yan. Wala na utak. Rice. Rice na yan. 4 plates of rice. No problem. No, green parsley to make it look fresh. Fresh na yan. No problem. Okay? Mekus. Bakit na ganyan yung rice para na black rice yan? Ano na yan, insan? Sobra na madumi na paligid na lutuan yan. Parang may nagsuka. Okay, yan na yung fried rice ni insan. High cholesterol with tomato and sibuyas fried rice. No problem. Yan na mga insan. Serve. Tapos yan na. Bakit na yellow yan? No problem. Hindi ko rin alam mga insan. Ganyan talaga sa amin. Hindi na malinis. Tanggap na natin yan. Butter na naman mga insan. Tornado niya na may kasama sibuyas. Kasama na sibuyas. Ano na yan? Red chili powder. 2 spoons, 3 spoons. Red chili powder, 3 spoons na yan. Mahilig na klahe ko na sili yan, kaya amoy na putok mga putang na yan. Yan na mga insan. Mekus na nila yan. Oh, ano na yan? Ano na yan? Hindi ko rin alam. Basta yellow sauce. Galing sa canal sauce na yan. The secret recipe. Purified poultry sauce. Okay, purified poultry sauce na yan. Nilalagay niya na syrup. Mekus din na yan. Lagyan niya na parsley leaves. Fresh cutting tomatoes on top of it. No problem mga insan. No problem. Yan na. Cutting niya na yan with style. No problem. Tomato number 2. Cutting tomato number 2. Oh my God. Sobrang nagaling cutting yan. Ano na yan? Lalaki na tomato. Oh my God. Kulo-kulo na yan. Parang mahuhulog na yan sa dulo-dulo yan. Yan na yung mga insan yung sauce. Diyos mio. Parang pagkain sa kulungan. Ano na yan? Take out. May nag-take out pa pala ng ganyan. May kumakain pa ng ganyan. Kaya dami na pa tayo sa India. Araw-araw yan. Kasi ganyan na pagkain na trip nila yan. Ano na yan? Diyos mio. Hindi pa lang sila bumili ng baul. Ano na yan? Diyos mio, talaga wala na. Eto na mga insan, mutton leg piece. Lagay na sa oil. Yan na. Vinivideo na. Yan, corn. Tamarind. Corn. Tomato. Garlic. Ginger. Sibuyas, green parsley leaves. Yan na, lagay na ni tita ko lahat yan, mga insan. Ano na ang gawa ni tita ko yan? Yan na. Yellow bell pepper, red bell pepper, yellow bell pepper, mekus bell peppers na yan. Yan na mga insan. Green chili na yan, mga insan. Lagay na green chili na tita ko yan. Putang ina, ano na yan? Green chili na yan. You are in India. We only cook spicy food. No, sir, no. Yan na. Yan. Fresh cow urine. Purified
Urine. Purified urine na yan, mga insan. Yan na. Automatic. Gatas na may halong tubig yan, mga insan. Yan na yung secret sauce. Lumutang na lahat, walang seasoning. Yan na. Seasoning. Haldi na yan, mga insan. Turmeric powder, salt. Yan na, salt. Flavoring na si tita ko yan. Pinalakas niya na yung apoy na yan sa baba. Pinalakas na tita ko na apoy yan sa baba. Kulo-kulo na yan. Tinakpan na ni tita ko yan na batya. Tinakpan, tanggal na yan. Yan na. Yan na, mga insan. Luto na yung mutton leg piece. Yan na, mga insan. Pinakulungan na ni tita ko yan. Almost ready. Nagvi-video. So far, so good. Yung insan ko na special child. So far, so good yung pag-video na. Yan na. Ilalagay na ni tita ko yan. Paano na yan, tita? Ano na yan? O yan na, oy. Diyos mio. Wow. Wow. Parang pagkain na aso yan. No problem. Pero sige, sabihin natin kunwari masarap na tingnan yan. Okay. Wow. Very tasty na yan. Grabe, ako na gutom na yan. Sobrang na masarap tingnan. Yan na yung special child ko na pinsan. Titikman niya daw. Special child na bodybuilder yan. Yan na. Special child edition. Yan na siya, mga insan. It is. Overacting na yan. Yung special child. Nakuha niya na yung mutton chicken. Mutton meat. Yan na. Mutton meat. Kainin niya daw yan. Yan na. Special child ng nguya yan. Masarap na yan, sobra. Yan na. Dikim niya na yung soup. Special child na pinsan ko yan. Tignan niyo, overacting. Tignan mo. Mabangon doon. Yan na, yung tamarind. Putol niya daw